Hi guys, for today's video, I'm gonna show you that I am gonna play Roblox. Yeah, I'm gonna play Roblox. Gonna play Roblox. Gonna play Roblox. Wait guys, you know that Mel sent this. So subscribe to my channel guys. Subscribe to my channel. Or else you got banned from it. Yeah, because I'm admin. Oh my gosh. Okay, wait. Guys, we're gonna play. What are we gonna play? We're gonna play. Oh, 1v1. Yeah, 1v1. 1v1. Turbo Pro is so hard, so I need to go 1v1. Where is it? Guys, where's it? I don't know where is it right now. Oh, there. Emergency to aim trainer. Yeah. Emergency to aim trainer. My gosh. Couldn't use that. Oh no. Don't allow. Sorry for doing that. Sorry, 30. 38. I'm so negative. It's a prank. I'm so negative. Oh my gosh, guys. Ow! Hello, guys. I hit him. I'm gonna win the one for this time. Wait a minute. Is that me? Yeah. Skip. Sorry to get me, but I can't. I don't think he's even in those. Oh my gosh. Oh my gosh. I'm dropped. Mamma mia! Mamma mia! Okay, guys. Arigo. Nakipog pa si Joshua. Footprints in the sand. Sabihin niya. Arigo. Where's she at? Pa nagkakan sa det. Sa det yan deh. Nakada.
lang. Lagi dito ko. Ang 5. Rate nindo out of 10. 10. 100 to 10. Aray ko. Ako. Aray ko. Okay. Eh, pwede ako magluto pag may din. Wala. Hindi red. Pambalon ko. Pwede mo kaya. Kaso, kapag nagpupula ng kamot ko. Okay. Aray ko. Anong gusto mo king maging balon? Pag first day of school, pag recess. Buray man siguro yan. Ramon. Ano? Dako. Ako man daw. Okay, anong gusto mo? Yun eh. Same. Dapat may restaurant ka. Doon sa naga pa maduman. Puta ka, ano mo dyan? Yan ko lang muna. Pira ka na nakakan mo. Pero, Hmm. ika Dwayne, pira na nakakan mo. Sarap pa din yan. Ika, pira pa lang. Bading. Ay, Saro! duwan ako. Kasi gusto mo. Kuya. Gusto mo? Mirinda lang tao. Kaya dyan. Sarap. Sarap. Baka man Adaw. yung bag na to eh. Kuya, dali na. Kuya, tamainit. Baba mo lang. Tataas mo kaya. Baba mo lang. Tama ka ako. Ay, buri mo. No! Wala, papakaw mo sa kuya. Siyempre. Yun naman pilon kayo si Dakula. Yo. Pre. Sasabi. Di mo pagkapot ng gabo? Nasa masakit. Karaan pasyo. Di na karo lang yan. Sabit lang na eh. Ano, pero ang sakit na naman. Di na mainit. Wow. Dakula yam. Bakit ah? Chill yan, lad. Nice rice. Dapat ko ito mas maray pa ano. Ano gagaw? Mama mo kung ano. Rar. Dapat si ate ano. Kuya, ano, nang pangaran ka na yung lutong inay. Batag. For the go. For the go, tabang. Ate! Si Ramon! Hindi nang favorite ko. Be, baka pa be. Bangaan mo lang ko. Wait lang. Ang sayot lang. Tumit ko tala. Wait lang. Si Ramon mismo. Hindi ako magboto. Kulang ka invento. Kulang ko yung invento. Yung ano, Iki. Nagibong ano. Kaya ko recipe book kung nila. ano. Yun daw Walang siya dinat. guys. Okay. Ibang pangalan. Banana ito. Ano batag ba ganun eh? Ano daw? Banana secret recipe. Trap. Ano to? Ini lang snacko ko. Buwan ako ganyan, oh. Gawa na yan luto kayo. Oh, yeah. This. Banana. Matag. Matag pa na yan. Ano po? Maulan, no? Magkahilang kami dyan. Mukuranan ba gama? At yan na naman Ba, duman. Matinda ka, argo yung goran. Mm. Dua. Mamadali gusto mo. Yan. Sige, yan. Wait, may. Ma, nagsisimula ako madali on.